এই যে রানুদি বসে আছে, রানুদি এতদিন অনেক গান শুনিয়েছে, ফাটাফাটি গান শুনিয়েছে, বাম্পার হিট, সুপার হিট, মানে বহু হিন্দি, বাংলা, ইংলিশ সব গান শুনেছি। কিন্তু রানুদি আজকে একটা সিনেমার ডায়লগ শোনাবে, রানুদির পছন্দের, মোটামুটি পছন্দের সিনেমার ডায়লগ। রানুদি একটু শোনাও। हमें तो अपनों ने मारा, घरों में कहाँ दम था, कश्ती वहां जाके डूबा जहाँ पानी कम था। বাহ, ফাটাফাটি ডায়লগ শুনিয়ে দিয়েছে রানুদি, মানে যেটুকুই শোনাক মানে ফাটাফাটি। রানুদি আরেকটা अरेक्टा जानी हमें मिटा सके इस जमाने में दम नहीं, क्या जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, क्या क्या हम जमाने से नहीं, हम कैसे डरते हैं। जानी हमें मिटा सके उस जमाना में दम नहीं, क्योंकि जमाना हमसे है, हम जमाने के नहीं, क्या ठीक है। বাহ বাহ বাহ, আজকে রানুদি ফাটাফাটি ডায়লগ শুনে দিয়েছে, মানে সেরা সেরা সেই ডায়লগ হয়েছে, মানে ফাটাফাটি বাম্পার হিট ডায়লগ হয়েছে রানুদি। ठीक